Kainin natin to. Parang ang sarap naman ng kakainin namin ni Amari, pero parang iba yung nasa dulo ah. Tara! First, yung Whopper stick. Pero syempre guys, bago namin kainin yan, don't forget to follow me and comment sa comment section next kakainin namin na. At eto yun guys. Tikman na natin. Buksan na natin. Akan. At kainin natin. Chocolate. Masarap. Strawberry. Next naman, yung Hello Kitty. At eto yun guys, baliktad na naman si Amari. Hello Kitty, kaya hindi naman natin siya pwedeng kainin. Kaya ito kakainin natin. Biscuit. Ayan. Get, I give you, ano? Oh, yung ganda niya guys ha, kasi may Hello Kitty yung pinaka-bread niya yan. Masarap siya, tikman mo. Next naman, yung ilaw. Hindi naman natin pwedeng kainin yan guys, kaya naghanap kami ni Amari pang alternative dyan. Yung Ilaw! right light. Ilaw, pero syempre guys, tikman na natin. Syempre hindi naman natin pwedeng kainin yung ilaw na yan, kaya ito na lang right light. Ilaw din naman yan. Kainin natin. Ay, inumin na natin. Tikman natin, ang tigas. Para sa small juice. Ayun. Tikman natin. Masarap. Ilang ka? Adigas? Like, follow, comment, and share. Bye-bye!